Ma'hadil Ulum Al-Islamiyah wal Arabiyah di Jakarta, yaitu di Lipia. Kemudian beliau juga penggiat dakwah juga di berbagai tempat di Indonesia ini. Dan alhamdulillah beliau meluangkan waktu untuk kita, dan tema pada pagi hari ini yaitu berkaitan dengan bagaimana kita menyambut Ramadan insyaallah. Taib, marhaban bikum ya syekhana. Ahlan wa sahlan, tasharrafna bi hudurikum fi hadzal makan, wa insyaallah la nutil al kalam insyaallah mubasharatan, fa ala syekh falyatafaddal alaihi mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء في هذا المسجد لنتحدث عن استقبال ضيف يأتينا مرة في العام، ألا وهو شهر رمضان. Setelah Syekh memulai dengan membacakan khutbatul hajah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian memohon ampun dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian membacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan takwa, maka beliau bersyukur, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan kita untuk bisa berkumpul di tempat ini ya, untuk membahas suatu pembahasan, yaitu bagaimana menyambut tamu yang datangnya setahun sekali ini, tamu yang mulia. شهر رمضان الذي يؤدي فيه المسلمون ركنا من أركان الإسلام ألا وهو الصيام. Dan di bulan Ramadan ini ada yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan atas kita semua, yaitu puasa. فالله سبحانه وتعالى خالق الإنسان وخالق المكان وخالق الزمان. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan insan, manusia, makan, tempat, wazaman, dan waktu. والله عز وجل يصطفي من خلقه ما يشاء. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih dari ciptaannya sesuai kehendaknya. فاصطفى من الإنسان الرسل عليهم الصلاة والسلام، واصطفى من الرسل أولو العزم الخمسة عليهم السلام، نوح وإبراهيم ومحمد وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. Allah Subhanahu wa taala memilih ya, dari seluruh umat manusia, manusia pilihan, manusia pilihan, yaitu para nabi dan rasul. Kemudian dari para nabi dan rasul ini Allah Subhanahu wa taala memilih
yang termulia, yaitu ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, ya, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. واصطفى من الناس أصحاب الرسل عليهم السلام وأفضلهم صحابة نبينا رضي الله عنهم. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih, ya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik, yaitu setelah para nabi adalah para ashabnya, ya, yang mendampinginya, yang mengikutinya. فأفضلهم أصحاب النبي رضي الله عنهم. Dan yang paling utama daripada para pengikut para nabi yang beriman kepada para nabi, maka mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. واختار من الأماكن مكة والمدينة وبيت المقدس. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih waktu yang diistimewakan, yaitu Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis. واصطفى من الزمان شهر رمضان والعشر الأول من ذي الحجة. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memilih waktu yang dimuliakan, yang diistimewakan, yaitu bulan Ramadan dan 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah. واصطفى الأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memilih arba'at hurum, ya, 4, ya, bulan haram yang ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب. Nah, 4 bulan yang di Allah pilih, ya, yaitu Dzul Hijjah, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, wa Rajab. واختار سبحانه وتعالى من شهر رمضان العشر الأواخر ومن العشر الأواخر ليلة القدر. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memilih, ya, yaitu dari Ramadan, waktu yang sangat mulia, yaitu di 10 hari terakhirnya. Dan di 10 hari terakhirnya Allah pilih satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. والمسلم يتهيأ دائما قبل دخول شهر رمضان بما يساعده على اغتنام شهر رمضان بالأعمال الصالحة. Dan seorang muslim sudah selayaknya untuk kemudian bersiap-siap, mempersiapkan diri, ya, untuk menyambut bulan Ramadan, agar nanti ketika sampai di bulan Ramadan bisa maksimal untuk beramal saleh, untuk beribadah. وهذا أمر شائع بين الناس، فكل من أراد، مثلا إذا أراد التاجر أن يدخل في موسم من المواسم فإنه يتهيأ لذلك الموسم قبل دخوله حتى يستفيد منه الربح الكثير. Dan ini adalah hal yang memang sudah kita ketahui bersama, sudah selayaknya untuk dikerjakan oleh orang yang ingin mengerjakan sesuatu, maka dia harus bersiap-siap agar dia bisa maksimal untuk menjalani aktivitas sebelum aktivitas ketika sudah sampai pada waktunya. وأول ما يستقبل به الإنسان ويستعد به هو دعاء الله سبحانه وتعالى أن يبلغه رمضان وهو بصحة وعافية. Dan yang pertama-tama dan yang paling utama, yaitu persiapan yang harus kita hadirkan adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita disampaikan, dipertemukan dengan bulan Ramadan. وأن يدعو الله عز وجل أن يوفقه لعمل الصالحات في رمضان وأن يجنبه السيئات. Dan agar Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan
FSN. أن يبلغ السماء. يعينه على فعل الصالحات. Agar Allah Subhanahu wa taala ya menolong untuk beramal soleh di bulan Ramadan dan menjauhi hal-hal yang diharamkan. فإن الله عز وجل إذا وفق العبد فهو السعيد. Karena Allah Subhanahu wa taala apabila telah memudahkan, memberi taufik kepada seorang hamba, maka ia akan mudah untuk menjalaninya. كذلك ينوي المسلم أن يتقرب إلى الله عز وجل بأنواع الطاعات في شهر رمضان. ينوي أن يتقرب إلى الله بأنواع الطاعات في شهر رمضان. Dan ia juga meniatkan agar bisa melakukan ketaatan di bulan Ramadan. ففائدة النية أن الإنسان يؤجر على النية الصالحة ولو لم يعملها. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran ya kepada orang yang telah meniatkan amal soleh walaupun ia belum mengamalkannya. فلو أن إنسانا نوى أن يعمل الصالحات في رمضان وتهيأ لذلك ثم توفي مات قبل رمضان فإن الأجر يكتب له وهذا من فضل الله ورحمته. Dan misal ada orang yang meniatkan ya untuk beramal soleh di bulan Ramadan, qadarullah ternyata dia wafat ya sebelum berjumpa dengan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepadanya. Ini merupakan karunia yang Allah berikan dan rahmatnya. وكذلك مما يهيئ الإنسان نفسه قبل رمضان التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من جميع الذنوب والمعاصي. Kemudian di antara hal yang harus kita persiapkan setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa dengan Ramadan, diberikan taufik oleh Allah untuk bisa beramal soleh di dalamnya, maka yang berikutnya adalah kita memohon, kita bertaubat ya. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang benar. فكل واحد منا فيه من الذنوب ما الله به عليم. Dan masing-masing kita ya memiliki dosa dan kesalahan. والله أمرنا بالتوبة. Dan Allah perintahkan kita untuk bertaubat. والله يحب من عبده أن يترك الذنب وأن يعمل الصالحات. Dan Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kita untuk meninggalkan kemaksiatan. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua manusia senantiasa berbuat salah dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertaubat kepada Allah. والله عز وجل ينادي عباده المؤمنين فيقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman agar bertaubat dengan firman-Nya ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang tulus, taubat yang murni. فالإنسان إذا استغفر الله عز وجل وتاب من الذنوب كان مهيئا لاستقبال شهر رمضان بالأعمال الصالحة. Seorang hamba ketika dia mau untuk bertobat kepada Allah, maka dia akan lebih siap ya untuk menghadapi bulan Ramadan. ما الذي يمنعنا من فعل الطاعات؟ معاصينا.
Apa yang menghalangi kita untuk melakukan ketaatan? Tidak lain adalah maksiat. فالذي يدخل عليه شهر رمضان ويكون غارقا في المعاصي يصعب عليه أن يفعل الطاعات. Ketika Ramadan telah tiba, kemudian masih bergelimang dengan kemaksiatan, dengan perbuatan dosa, dengan berbagai penyimpangan, maka sulit, berat untuk melakukan ketaatan. وشهر رمضان أيامه معدودة وسرعان ما ينتهي. Dan bulan Ramadan itu hanya beberapa hari, ayyam ma'dudat, dan cepat berlalu, cepat selesai. فعلى المسلم أن يحرص كل الحرص على اغتنام جميع أوقات رمضان بالصالحات. Dan hendaknya kita seorang muslim betul-betul semangat, ya, semangat untuk menjaga waktu-waktu Ramadan. وشهر رمضان فيه فضائل وفيه خصائص لا توجد في غيره تعين الإنسان على فعل الطاعات واجتناب المعاصي. Dan di bulan Ramadan itu ada banyak faedah, ada banyak fadail, keutamaan yang menjadikan kita ya mudah untuk beribadah yang tidak ada di waktu-waktu lain. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, atakum Ramadan syahrun mubarak. Akan datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Ya, yang mana pada bulan tersebut dibuka pintu-pintu langit, kemudian ditutup pintu neraka, diikat maradatus syayatin, para gembong-gembongnya setan. Kemudian di malam tersebut ya, ada yang di bulan tersebut ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Siapa yang terhalangi dari mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, maka dia telah terhalangi dari berbagai kebaikan. هذا الحديث العظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضائل خاصة بشهر رمضان. Dan di hadis ini Nabi SAW menyebutkan ya fadail, keutamaan khusus yang ada di bulan Ramadan. من الذي يأمرك أيها الإنسان أيها المسلم بعمل المعاصي وينهاك عن فعل الطاعات؟ من الذي يأمرك أيها المسلم بفعل المعاصي وترك الطاعات؟ Siapa yang memerintahkan kau wahai seorang muslim untuk mengerjakan perkara yang dilarang dan meninggalkan perkara-perkara yang diperintahkan, ketaatan? عدوك الشيطان الرجيم. Musuhmu yaitu syaitan yang terlaknat. فالشيطان يحب أن يقع الناس كلهم في المعاصي وخاصة الكفر والشرك حتى يكونوا معه في نار جهنم. Syaitan lah yang menyebabkan kalian ya terjerumus kepada kemaksiatan, dan ia ingin menjerumuskan manusia pada kekufuran, kesyirikan. ولذلك الشيطان يعمل طوال العام ليلا نهارا لا يتعب وهو يحاول إضلال بني آدم. Dan mereka, para musuh-musuh kita, mereka berusaha tiwal ya sepanjang tahun ya, malamnya siangnya ya, berusaha untuk apa? Menyesatkan kita.
فقد أقسم إبليس عليه لعنة الله قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين أقسم بالله عز وجل أن يغوي جميع بني آدم قال إلا عبادك منهم المخلصين. Dan iblis laknatullah alaih juga telah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fa bi'izzatika la ughwiyannahum, ya, demi kemuliaanmu aku betul-betul akan menyesatkan manusia, illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas, yang ikhlas. فهذا العدو يربط بالحديد في شهر رمضان. Dan musuh kita ini, ya, di bulan Ramadan yurbat, diikat, dibelenggu. فلا يستطيع أن يغوي وأن يضل بني آدم كما يفعل في باقي شهور السنة. Dia tidak mampu untuk menggoda manusia di bulan Ramadan sebagaimana yang ia lakukan di bulan-bulan yang lainnya. ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يوجد وسوسة في شهر رمضان بل هي موجودة. Tetapi bukan artinya di bulan Ramadan itu tidak ada bisikan setan, tetap ada. فنحن موقينا الشيطان الأكبر ولكن الشياطين الصغار لا يربطون كما يربط كبيرهم. Karena yang diikat di bulan Ramadan itu adalah pembesar-pembesarnya. Adapun yang setan ecek-ecek, ya, yang bawahan, kelas bawah bukan kelas kakap, itu masih bisa, ya, berkeliaran. وكذلك في الإنسان النفس الأمارة بالسوء فهذه تأمره بالمعاصي. Dan begitu pula kita di manusia, ya, jiwa kita memerintahkan kepada keburukan, ammaratun bisu. فمن هذب نفسه وجعلها تستقيم على طاعة الله فإنها لا تأمره إلا بالخير. إلا من هذب نفسه إلا من واستقامت. Tetapi siapapun yang istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, maka bisikan-bisikan setan-setan yang kecil-kecil ini maka tidak akan membahayakannya. فالذي يزكي نفسه فإنها لا تأمره إلا بالخير. فلا تزكي نفسه. الذي يزكي نفسه yang يهذبها فإنها تأمره بالخير. Yang membersihkan jiwanya, ya, yang maka dia tidak akan mudah untuk tergoda. وشهر رمضان موسم عظيم لتزكية النفوس. Dan Ramadan adalah musim, ya, yang begitu besar untuk mentazkiyah nafas, untuk membersihkan jiwa. فالشيطان يربط فلا يوسوس لك الشر. Setan dibelenggu, tidak bisa bebas untuk memberikan bisikan. ولقلة المعاصي في رمضان فإن أبواب جهنم تغلق ولا يفتح منها باب. Dan pintu neraka jahanam juga ditutup di bulan tersebut. ولكثرة ما يفعل الناس من الخير والطاعات في شهر رمضان تفتح أبواب الجنة ولا يغلق منها باب. Dan banyak amal soleh yang dikerjakan di bulan Ramadan karena ini merupakan pengaruh dari dibukanya pintu surga, sehingga amal soleh itu mudah untuk dikerjakan di bulan tersebut. كم عدد أبواب جهنم وكم عدد أبواب الجنة؟ Berapa jumlah pintu neraka dan berapa jumlah pintu surga? من يجيب؟ Siapa yang mau jawab?
الجنة لها 8 أبواب وجهنم 7 أبواب. نعم. surga إيش؟ Surga بنية 8 pintu. وجهنم mereka ونريكا 7 pintu. صحيح صحيح هكذا مفهوم. فكذلك الإنسان ينادي مناد فيقول يا في أول رمضان ينادي مناد فيقول يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. Ya, tadi yang jawab kata beliau sahih ya Syekh. Alladzi yujib adad. Naam. Yang menjawab surga pintunya ada 8 dan neraka ada 7, kata beliau sahih, benar. Kemudian beliau melanjutkan bahwasanya di Ramadan itu ada yang menyeru, nada munadi ya baghiyal khair aqbil, wahai yang mengharapkan ya, yang merindukan kebaikan, aqbil, ta'al, ayo lanjutkan ya, kemari. Wa ya baghiyasy syarr, yang mengharapkan keburukan, yang mengharapkan ya, kemaksiatan, maka berhenti ya, aksir, cukup, jangan lanjutkan di bulan Ramadan. Wa nahnu nasta'iddu liistiqbali Ramadan, fa idza dakhala Ramadan fa innana na'mal as-salihat wa kullu hadha لندرك العشر الأواخر من شهر رمضان. Kita bersiap-siap untuk menyambut bulan Ramadan ya, dengan persiapan yang ya matang, katakanlah, untuk apa? Agar kita bisa berjumpa dengan 10 hari terakhir Ramadan. فإذا دخلت العشر الأواخر كان الإنسان أنشط ما يكون في الطاعة والعبادة رجاء أن يدرك ليلة القدر. Dan ketika sudah di 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka dia giat ya, bersiap-siap untuk berharap ya, mendapatkan malam Lailatul Qadar. كثير من الناس إذا دخل شهر رمضان يكون يحرص على أن يكون في الصف الأول، يصلي التراويح ويصلي قيام الليل ويتصدق، ثم يبدأ يضعف ويفتر شيئا فشيئا، فإذا دخلت العشر الأواخر لم يكن فيه نشاط كما كان في أول رمضان. Ada sebagian kita yang dia meniatkan nanti kalau di bulan Ramadan datang ya, dia akan semangat, dia akan berada di saf terdepan kalau sholat ya, kemudian dia akan sholat tarawih dan akan melakukan qiyamul lail, sholat malam, akan sedekah ya, dan yang lainnya ya. Tapi ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan ya, justru itu pudar, luntur semangat tersebut. والصحيح أن الإنسان يتقوى شيئا فشيئا حتى يكون أقوى ما يكون في الطاعة والعبادة وقيام الليل وقراءة القرآن والصدقة وغيرها في العشر الأواخر حتى يدرك ليلة القدر. Yang benar adalah kita bertahap, berangsur-angsur ya, mulai semangat sedikit demi sedikit, kita mulai kuat nanti di 10 hari terakhir ya, semakin kuat ibadah kita nanti di 10 hari terakhir. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر الأواخر جد واجتهد أكثر مما كان في 20 الماضية من أول الشهر. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ya datang 10 hari terakhir, maka beliau semakin bertambah semangatnya, beliau semakin giat ya di 10 hari terakhir untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
فشهر رمضان مكانته عظيمة عند المسلم. Dan Ramadan ini ya, punya posisi yang begitu istimewa di hati kaum muslimin. ولذلك كان من دعاء السلف رحمهم الله تعالى اللهم سلمني إلى رمضان، يعني اجعلني بصحة وعافية حتى بلوغ رمضان، وسلم لي رمضان، أي وفقني لعمل الطاعات والبعد عن المعاصي، وتسلمه مني وتقبله، أي تقبل مني يا ربي ما فعلت من الطاعات في شهر رمضان. Makanya di antara doa para terdahulu ya pendahulu kita yaitu doa kepada Allah, Allahumma sallimni Ramadan, ya Allah sampaikan aku dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat ya. وسلم لي رمضان اجعله ساري وسلم لي رمضان, dan kemudian jadikanlah aku untuk kemudian bisa beramal soleh di bulan Ramadan. Watasallamhu minni mutaqabbala. Kemudian setelah berdoa untuk dimudahkan melakukan amal soleh di bulan Ramadan, watasallamhu minni mutaqabbala, artinya untuk diterima, berdoa untuk diterima amal-amal yang dikerjakan selama Ramadan. بعض الناس إذا صام رمضان صلى الفرائض قام رمضان ظن أنه بمجرد الفعل أنه قد حصل على الحسنات الكثيرة وأن الله تقبل منه، وهذا خطأ. بعض الناس يظن أنه بمجرد أن يفعل الصالحات أن الله يتقبل منه مباشرة، وهذا خطأ. Dan sebagian manusia mengira bahwasannya setelah beramal ya, setelah sholat ya, setelah puasa, dan dia mengira akan diterima. Ini khata, ini pemahaman yang salah. فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وكان على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal kecuali yang dikerjakan dengan hati yang ikhlas, yaitu lillah, karena Allah, lillahi ta'ala, dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فعليك أيها المسلم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. Dan hendaklah engkau wahai seorang muslim untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. لا تعبد رياء حتى يراك الناس. Jangan beribadah ya dengan riya agar dilihat manusia. ولا تعبد الله لتسمع أن الناس يمدحونك ويثنون عليك. Dan jangan beribadah untuk meraih pujian manusia agar dipuji. بل عليك أن تعبد الله لله ابتغاء الأجر من الله وحده سبحانه وتعالى. Tetapi beribadahlah kepada Allah berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. وما العبادة التي لا يدخلها الرياء؟ Dan apa ibadah yang tidak dimasuki oleh riya? siapa menjawab? نسمع من الإخوة. Man طيب بات الخلوات. ماذا أيضا؟ ya, ibadah yang dikerjakan secara sir ya kata beliau, yang tidak dilihat oleh manusia. Ada yang lain? As-saum. أحسنت betul. صوم رمضان. Ya betul, puasa Ramadan. قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Karena ini sesuai ya dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni adam lahu. Amal anak Adam yang dikerjakan oleh manusia itu untuk dirinya ya. Illa shaum, kecuali
puasa. فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي أي لله. Nah, kecuali puasa, aku yang langsung akan membalasnya karena ia berpuasa, ia meninggalkan syahwatnya, ia meninggalkan makan dan minumnya li ajli untukku. أنت تترك الشراب الماء في نهار رمضان تشعر بالعطش، تترك الطعام تشعر بالجوع. كل الناس مثلك تركوا الشراب وتركوا الطعام، فلا يوجد شيء يكون فيه رياء لأن كل الناس يفعلون هذه العبادة. Karena ketika kita puasa Ramadan, ya, semua kita puasa Ramadan, maka ini semua yang puasa nih ya, maka bagaimana akan ada riya di situ? Karena kita semua puasa gitu ya. Kata kita semua puasa. ولكن إذا كنت في بيتك لوحدك ولا يراك أحد ممكن تأكل ممكن تشرب، لكن ما الذي يمنعك من ذلك؟ هو خوفك من الله. Sebenarnya padahal bisa aja kita ya ngumpet-ngumpet ya, mungkin di rumah ndak ada orang, kita bisa makan bisa minum, tapi itu ndak kita lakukan. Kenapa? Karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. ولذلك جعل الله أجر الصيام عنده وحده عز وجل. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala puasa itu Allah Subhanahu wa taala yang langsung nanggung. أجر الصلاة معروف، أجر الصدقة معروف، أجر الجهاد معروف، محدد في الشرع، لكن الصيام عند الله. Pahala puasa ya jelas ya, disebutkan jelas ada. Kemudian pahala sedekah dan satu lagi wal jihad, dan pahala jihad itu juga jelas disebutkan ya. فالصوم لأن الإخلاص فيه ظاهر كان أجره عظيما ولا يقدره إلا الله عز وجل. Adapun puasa ya, maka karena itu adalah ibadah yang sangat agung hanya untuk Allah, maka hanya Allah lah saja ya yang tahu seberapa besar pahala yang Allah siapkan. أيها الإخوة، ونحن مقبلون على شهر رمضان، هذا الفرض أو هذا الركن الذي نفعله مرة في السنة فإنه مدرسة عظيمة لكل السنة. Taib. Ramadan ya yang merupakan rukun Islam ya, maka ini merupakan ibadah yang sangat agung yang ada setahun sekali. فالإنسان في رمضان تجده نشيطا في حضور صلاة الجماعة بل في الحرص على الصف الأول. Ketika di bulan Ramadan maka banyak kita semangat untuk sholat jamaah di masjid, bahkan ada di saf terdepan. فإذا إذا كنت مقصرا في باقي السنة تعلم أنك تستطيع أن تبكر إلى الصلاة وأن تكون في الصف الأول. Bahkan ketika kita ya lalai ya di bulan-bulan yang lainnya, kita pun bisa ya ada di saf terdepan saat Ramadan. في شهر رمضان تصوم وهو فريضة وتشعر بالجوع والعطش في 30 يوما أو 29 يوما متتابعة، فإذا تستطيع أن تصوم صيام نافلة متفرقة، اثنين وخميس، ثلاثة من كل شهر، وهكذا. Kita ketika di bulan Ramadan bisa berpuasa ya selama 29 hari atau 30 hari ya berturut-turut. Maka untuk puasa yang lain ya sebenarnya lebih bisa gitu, seperti Senin, Kamis gitu. كذلك تكون حريصا على قيام الليل، سواء كان الصلاة بعد العشاء صلاة التراويح
أو الصلاة بعد منتصف الليل التهجد، فإذا أنت تستطيع أن تحافظ على قيام الليل في غير رمضان. Begitu pula ketika di Ramadan, ya, kita bisa sholat malam baik dikerjakan ba'dal isya atau ya di malam hari muntasaful lail, ya, jam 1 atau jam setengah 2 gitu ya. Nah, maka di bulan yang lain selain Ramadan ya harusnya bisa. كذلك الصدقة، إطعام الطعام وغير ذلك من الأعمال الصالحة، فأنت تفعلها بكل يسر وسهولة في شهر رمضان، فهذا يدربك على أن تفعل هذه الطاعات الكثيرة في غير رمضان. Begitu pula ya sedekah, ya, yang kita lakukan, kemudahan untuk bersedekah yang dilakukan di bulan Ramadan, ya, maka ini ya memberikan makan mungkin ya, memberikan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa, maka ini yudarribuka, artinya melatih kamu untuk kemudian bersedekah di hari-hari selain Ramadan. في رمضان تحرص أن يكون لك ورد يومي في قراءة القرآن الكريم، جزء أو أكثر، فأنت حريص على أن تقرأ هذا الورد في كل يوم، فإذا تستطيع أن تقرأ هذا الورد في غير رمضان. Begitu pula untuk bacaan wirid, ya, kita bisa untuk membaca zikir yang rutin kita baca setiap harinya, ya, di bulan Ramadan, maka ini pun juga harusnya bisa kita baca di selain Ramadan. وهنا مسألة مهمة أنبه إليها، ألا وهي أنه يجب علينا في قراءتنا للقرآن أمور. Ada hal yang penting, ya, cukup penting untuk kita sampaikan, ya, agar kita kerjakan, yaitu hendaknya kita membaca Al-Quran. أولا علينا أن نتعلم قراءته القراءة الصحيحة. Yang pertama, kita membaca dengan bacaan yang benar. الأمر الثاني أن نحفظ منه ما نستطيع، أن نحفظ منه ما نستطيع. Yang kedua, kita menghafalnya semampunya. الأمر الثالث أن نفهم معاني ما نقرأ. Dan yang ketiga, memahami apa yang kita baca. فنحن نقرأ الفاتحة في كل ركعة، لكن من منا قرأ تفسيرها؟ Kita membaca Al-Fatihah, ya, tetapi berapa banyak orang yang paham tafsirnya? والفهم قراءة التفسير في وقتنا هذا سهلة جدا. Untuk membaca tafsir di zaman kita sekarang ini sahal jiddan, mudah sekali. قديما إذا أراد الواحد منا أن يقرأ ترجمة يبحث عن كتاب، قد يجد وقد لا يجد. أما الآن ففي هذا الجهاز في الهاتف يوجد فيه ليست ترجمة بل ترجمات. Kalau dulu, orang dulu mau membaca, ya, tafsir untuk memahami Al-Quran, ya enggak segampang sekarang. Ya, dulu cukup sulit, kadang mereka bisa dapatkan, kadang tidak, ya. Kalau sekarang ini kita sangat mudah untuk mendapatkan tafsir Al-Quran, enggak cuma 1, 2, malah banyak tafsir Al-Quran, bahkan terjemah juga ada. بل من سهولة الترجمة والوصول إليها ليس فقط أنها تكون مكتوبة وتقرأها، بل كذلك ممكن تسمع الترجمة. Bahkan di antara kelebihannya lagi, ya, yang di antara kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan lagi, selain kita baca, ya, maka itu terjemahan atau tafsir itu bisa kita dengar lewat suara, ya. وفهم المعاني يعينك على الخشوع في الصلاة.
paham ya terhadap makna ya yang dikandung oleh Al-Qur'an itu membantu kita untuk bisa khusyuk dalam salat. فأنت لما تقرأ الترجمة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر السورة تكرر الترجمة حتى تحفظ الترجمة. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين تفهم ما معناها، الرحمن الرحيم تفهم معناها، مالك يوم الدين تفهم معناها، إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر السورة. فهذا يعينك على الخشوع وأداء الصلاة كما يحب الله ويرضى. Contoh kita membaca Al-Fatihah. Setelah kita membaca ya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kita paham artinya, paham maknanya, Ar-Rahmanir-Rahim ya. Alhamdulillah, tadi kan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya, sampai selesai ya, sampai permintaan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu paham semua ya artinya, maknanya, maka ini membantu kita untuk bisa khusyuk dalam salat sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. ثم بعد أن تنتهي من فهم الفاتحة تنتقل إلى قصار السور، سورة الإخلاص، سورة الناس، سورة الفلق، وهكذا. Dan setelah kita selesai dari memahami surah Al-Fatihah yang sama-sama kita hafal, kita berpindah kepada surat yang pendek-pendek ya, mungkin surat An-Nas, surah Al-Falaq, Al-Ikhlas dan yang lainnya. فالإنسان لما يقف في الصلاة فإنه يخاطب رب العالمين بكلامه بالقرآن الكريم. Orang yang salat maka dia sedang bercengkrama, dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan Al-Qur'annya. فإذا كنت تفهم معنى الكلام فهذا يقربك أكثر إلى الله سبحانه وتعالى ويجعلك تطيل في الصلاة. Kalau kita paham makna dari bacaan Al-Qur'an yang kita baca ya, maka itu akan memudahkan kita untuk dekat kepada Allah dan akan menjadikan kita mau untuk berlama-lama untuk salatnya gitu ya. Supaya apa? Ya karena kita paham, maka kita tidak kerasa ya 10 menit, 20 menit untuk lama dalam salat itu enggak kerasa. وكذلك أذكار الصلاة، مثلا في الركوع نقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود نقول سبحان ربي الأعلى. ما الفرق بين هذين الذكرين؟ Begitu pula zikir-zikir dalam salat ya, zikir ruku, zikir sujud ya, dan yang lainnya. سبحان ربي سبحان ربي في الركوع والسجود، لكن في الركوع العظيم وفي السجود الأعلى، بينهما فرق؟ نعم بينهما فرق. Yaitu Subhana Rabbiyal Azim yang kita baca saat ruku', kemudian Subhana Rabbiyal A'la yang kita baca saat sujud. فسبحان ربي أي أنزه الله سبحانه عن كل العيوب والنقائص. Makna subhanallah tasbih ini adalah mensucikan Allah ya dari semua aib dan cacat. في الركوع تقول العظيم. Dan di ruku kita membaca Subhana Rabbiyal Azim. الله معنى العظيم أنه أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. Allah Subhanahu wa taala itu ya maha besar dari segalanya. وفي السجود تقول الأعلى. فالله عز وجل له العلو المطلق فوق خلقه. Dan di sujud kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, Allah itu maha tinggi dari makhluknya, di atas makhluknya. والله عز وجل له علو القدر فهو يعني أجل من كل شيء. Allah Subhanahu wa taala ya tinggi dari
qadar, ulul qadri artinya tinggi mulia dari segala sesuatu, tinggi di atas semua makhluknya. وله سبحانه وتعالى علو القهر فلا شيء يخرج عن ملكه وقوته سبحانه وتعالى. Dan Allah Subhanahu wa taala juga ulul qahr, ya. Beliau tinggi, enggak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. ففهمك لمعاني أذكار الصلاة وفهمك لمعاني الآيات التي تقرأها يزيدك خشوعا في صلاتك. Ya, semua ini ya, pemahaman kita terhadap bacaan di dalam Al-Qur'an, zikir-zikir bacaan Al-Qur'an kita, kemudian zikir kita saat salat, maka ini bisa membantu kita untuk khusyuk. إذن خلاصة هذا الكلام أن شهر رمضان مدرسة عظيمة يتدرب فيها المسلم على أنواع الطاعات والعبادات حتى يستمر عليها بعد رمضان. Khalasatul kalam, kesimpulannya bahwasanya Ramadan ini merupakan madrasatun azimah, sekolah yang besar yang menempa ya setiap manusia, setiap hamba ya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak hanya di bulan Ramadan saja tetapi di bulan-bulan setelah Ramadan juga. ما ثمرة أو ما فائدة أن الله افترض علينا الصيام؟ Mal faidat, ما فائدة أن الله افترض علينا صيام رمضان؟ apa hikmahnya, apa faidahnya Allah wajibkan kita puasa Ramadan? أولا الله سبحانه وتعالى كما افترض علينا الصيام افترضه على الأمم قبلنا. Yang pertama, sebagaimana Allah wajibkan puasa Ramadan kepada kita, maka Allah pun wajibkan atas umat terdahulu sebelum kita. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya, kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, ya, diwajibkan atas kalian puasa di bulan Ramadan sebagaimana itu puasa diwajibkan atas umat sebelum kalian agar kalian meraih takwa. Walakin صيامنا ولله الحمد أسهل من صيام من قبلنا. Tetapi alhamdulillahnya puasa kita itu lebih mudah daripada puasa orang terdahulu. صيام من قبلنا يبدأ من طلوع الفجر مثلنا إلى غروب الشمس، ولكن إذا أكل ثم نام يحرم عليه الأكل إلى غروب الشمس اليوم التالي. متى ما نام الإنسان يحرم عليه الطعام والشراب. Kalau umat terdahulu ya mulai dari ya sama mulainya ya dari fajar, tapi sampai malam lagi, bahkan malam pas tidur juga tetap masih puasa. لو أن أحدهم كان صائما ثم جاء المغرب وهو ينتظر الطعام نام ثم استيقظ يحرم عليه الطعام والشراب إلى غروب الشمس اليوم التالي. Misal ya, salah seorang dari mereka nih dari umat terdahulu ya, puasa, kemudian dia mulai puasa mulai dari terbit fajar sampai malam, dia ketika sudah yang tadir atau ames ya, kemudian dia tidur, pas dia bangun maka itu dia masih haram ya, tidak boleh untuk makan. وهكذا كان الصيام في أول الإسلام. Dan inilah puasa ya sebelum
kita. ثم جاء التخفيف من الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أبيح لنا المفطرات جميعها طوال الليل إلى طلوع الفجر الصادق، فلله الحمد على هذه النعمة. Kemudian datanglah keringanan, ya. Kemudian di kita, ya, puasa ini keringanannya adalah kita berpuasa dari terbit fajar hingga sampai kapan kita boleh makan, ya, hanya sampai terbenamnya matahari. Setelah terbenamnya matahari kita mau tidur atau enggak, tetap nanti pas kita bangun tetap masih boleh makan. Kalau yang sebelumnya kan enggak kan, kalau sudah tidur pas dia bangun enggak boleh makan. Misal tidur maghrib atau ibadah isya, pas bangun jam 12 enggak boleh makan. Tapi kalau kita boleh. Sampai kapan? Hatta yatabayyan al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Ya sampai fajar gitu, ya, sampai fajar. Falhamdulillah annana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita menjadi umat Rasulullah SAW. والمقصود من فرض الصيام علينا وعلى الأمم قبلنا هو حصول التقوى كما قال تعالى لعلكم تتقون. Dan tujuan, ya, dari puasa ini baik kita maupun sebelum kita itu untuk mencapai takwa. La'allakum tattaqun. فما هي التقوى؟ Apa itu takwa? قبل أن نذكر معنى التقوى أقول والتقوى هي المقصود من أداء جميع العبادات فرائضها ونوافلها. Sebelum kita memasuki, ya, apa itu takwa, definisi takwa, maka kita akan sampaikan bahwasanya takwa itu merupakan tujuan dari semua ketaatan yang kita kerjakan, baik yang wajib maupun yang sunnahnya. أول نداء في سورة البقرة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ليش؟ لعلكم تتقون. أول نداء في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Di awal surah Al-Baqarah, ya. فإذا كل العبادات التي نتقرب بها إلى الله عز وجل من أجل أن نحصل على هذه المرتبة الرفيعة وهي حصول التقوى. Dan inilah, ya, tujuannya, ya, kita beribadah untuk mencapai derajat yang tinggi yaitu takwa. والتقوى أيها الإخوة هي فعل الطاعات واجتناب المنهيات. Takwa itu fi'lu ta'at, melakukan ketaatan dan menjauhi segala yang dilarang. ولا يمكن لك أيها المسلم أن تفعل الطاعات وأن تترك المعاصي إلا بطلب العلم. أكرر سه. ولا يمكن لك أيها المسلم أن تفعل الطاعات وتترك المعاصي إلا بطلب العلم. Dan tidak mungkin kita bisa melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan kecuali dengan menuntut ilmu. لأن العلم هو الذي يجعلك تميز أن هذه طاعة فتفعلها وأن هذه معصية فتجتنبها.
Jadi ketika kita menuntut ilmu, ketika kita mau belajar, ya, bermajelis, duduk bareng, maka kita akan mengenal, oh yang haram itu ini untuk dihindari sehingga kita tinggalkan, oh yang boleh itu ini, yang dihalalkan ini sehingga kita bisa kerjakan. كم من إنسان يعمل فعلا ويظن أنه عبادة ويتقرب به إلى الله وهو ليس بعبادة. Dan ada orang yang mengira dia sedang melakukan kebaikan, dia sedang melakukan, ya, perkara yang diperintahkan, ya. Padahal ternyata dia sedang melakukan perkara yang tidak diperintahkan. وكم من إنسان يترك شيئا يظن أنه معصية وهو ليس بمعصية. Dan berapa banyak juga orang yang dia meninggalkan, ya, suatu yang dia kira itu adalah kemaksiatan, ternyata itu bukan kemaksiatan. فلماذا فعل ذلك عبادة وهي ليست عبادة؟ ولماذا هذا ترك شيئا يظنه معصية وهو ليس معصية؟ لأنه جاهل بالشرع. Kenapa ini bisa terjadi? Sesuatu yang dia tinggalkan, yang dia sangka itu adalah kemaksiatan, ternyata itu adalah ibadah. Yang dia kerjakan, yang dia kira itu adalah ibadah, ternyata adalah kemaksiatan. Kok ini bisa terjadi? Kenapa? Karena dia jahil, karena dia tidak tahu. فالعلم يبين لك الحق من الباطل. Karena ilmu itu menjelaskan, ya, kepada kita perkara yang baik dari yang batil. العلم يجعلك تفرق بين الطاعة وبين المعصية. Ilmu ini yang bisa, ya, membedakan antara yang taat dan maksiat. ولذلك طالب العلم يتعلم ما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يفعله، وما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يتركه ويجتنبه. Makanya apa-apa, ya, yang kita baca di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, ya, yang kita pelajari kemudian kita menemukan ada perintah, maka kita laksanakan, ada larangan kita tinggalkan. فعليك يا عبد الله أن تجتهد في حضور مجالس العلم ومجالس الذكر. Oleh karenanya, ya, beliau berpesan, hendaklah kita bersemangat, bersungguh-sungguh untuk hadir di majelis ilmu. وإذا وفقك الله سبحانه وتعالى إلى عبادة وإلى طاعة فاحمد الله على ذلك. Makanya kalau kita mendapatkan hidayah, ya, kita mendapatkan taufik untuk beribadah, maka pujilah Allah, fahmadillah. وعليك أن تكثر من الدعاء أن يتقبل الله منك هذه العبادة. Dan perbanyak juga doa setelahnya agar ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. فالله عز وجل هو الذي يعين العبد على الطاعة وهو الذي يقبل منه. Allah yang membantu kita untuk melakukan atau mengerjakan ketaatan, dan Allah juga yang menerimanya. فنحن إذا سمعنا المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ماذا نقول؟ نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول لا حركة، ولا قوة أي قوة تعينني على فعل شيء، إلا بالله. فأنت تستعين بالله، لأن الله إذا لم يعنك فأنت لا تستطيع فعل الطاعة. Makanya ketika kita mendengar muazin, ya, mengumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita menjawab la haula wala quwwata illa billah, ya. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan kecuali pertolongan Allah, ya. Jadi Allah lah yang telah menolong kita untuk bisa mengerjakan ibadah, atau di antaranya di sini shalah yang kita kerjakan. في كل ركعة في الفاتحة ماذا نقول؟ إياك نعبد وإياك نستعين.
يعني يا ربي كما أننا لا نعبد إلا إياك فلا نستعين إلا بك فالله هو الذي يعين العبد على فعل الطاعة. Apa yang kita baca di setiap solat, setiap rakaat solat, kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jadi Allah lah yang telah menolong kita. Al-amru tsani an tad'u Allah an yataqabbal minka al-ibadah. Dan yang kedua, berdoa kepada Allah agar Allah menerima ibadah. فأنت عملت الطاعة لكن لا تدري قد يكون فيها نقص يؤدي إلى عدم قبولها. Dan kita nggak tahu ketika kita mengerjakan ketaatan, ya mungkin di sana ada penghalang sehingga tidak diterima. قال الله تعالى في سورة المؤمنون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يعني الذين يفعلون الفعل وقلوبهم خائفة. لماذا؟ لأنهم سيرجعون إلى الله وأن الله سيحاسبهم يوم القيامة. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Mu'minun, dan orang-orang yang yu'tuna ma atau يعني يفعلون الأفعال, mereka memberikan apa yang telah diberikan oleh memberikan harta mereka, kemudian tapi ya katakanlah mereka bersedekah, ya menginfakkan hartanya, kemudian tetapi mereka wa qulubuhum wajilah, mereka khawatir setelah bersedekah, mereka takut, ya. Kenapa? Karena mereka khawatir apa yang telah mereka keluarkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya mereka takut. Mereka tidak tahu apakah itu diterima oleh Allah atau tidak. Aisyah radhiyallahu anha lama sami'at al-ayah, ماذا قالت؟ قالت يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ نعم. Para sahabat heran, kok mereka setelah berbuat taat bukan gembira tapi malah sedih, khawatir. Apakah mereka ini pezina, artinya apakah mereka telah melakukan zina atau minum khamr, ya, atau mencuri? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya bint as-siddiq walakinnahum الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم. Tidak, wahai Aisyah, ada bint Siddiq, ada Aisyah. La ya bint Siddiq. La ya yani Aisyah. Iya, berarti ini beliau sedang ngobrol dengan Aisyah, ya. La ya bint Siddiq, bukan. Ketika Aisyah menanyakan itu, apakah mereka itu berbuat dosa? Tidak. Mereka itu adalah orang-orang yang sholat, ya. Mereka orang-orang yang berinfak, mereka orang-orang yang melakukan ketaatan, tetapi mereka khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'idhan al-'abdul muttaqi yaf'al at-ta'ah wa yarju an yataqabbal Allah minhu wa yakhaf alla yataqabbal Allah minhu. Makanya seorang hamba yang bertakwa itu adalah yang setelah melakukan ketaatan ia berdoa agar diterima amalnya. Idzan at-taqwa muhimmah an yasila ilaiha al-muslim. Kalau begitu, takwa itu adalah hal yang harus dicapai oleh seorang muslim. Lianna ashabal jannah humul muttaqun. Karena penduduk surga itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ja'alana Allah wa iyyakum minhum. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Qala Allah Ta'ala
تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. Allah berfirman, tilkal jannah, itu surga, itulah surga ya yang kami wariskan ya kepada orang-orang yang bertakwa. ويقول تعالى إن للمتقين مفازا. الفائزون والذين يدخلون الجنة هم المتقون. Kemudian Allah juga berfirman, inna lil muttaqina mafaza, bagi sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu mafaza, ya keberuntungan, yaitu surga. كذلك من الأمور المهمة التي ننبه عليها أن أجر صيام رمضان عظيم جدا. Kemudian di antara hal yang ingin saya tegaskan, kata beliau, adalah bahwasanya pahala puasa itu besar sekali. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Rasulullah SAW bersabda, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan maka atas dasar iman dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Imanan ay tasdiqan bi anna Allah aftarada alaihi siyama Ramadan. Yang dimaksud iman di sini adalah dia mengakui, ya, meyakini bahwasanya puasa ini diwajibkan atasnya. Wahtisaban taraka at-ta'ama wash-sharaba wa shahwatahu fi nahari Ramadan ibtigha'a al-ajri min Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan ihtisab adalah ia meninggalkan makanan, minuman, syahwatnya semuanya ya di siang hari dalam rangka untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa a'dhamun nasi ajran hum aktsaruhum ta'atan fi hadha asy-syahr. Dan manusia yang paling banyak pahalanya adalah mereka yang banyak ketaatannya di bulan ini, di bulan Ramadan. ولكن كما قلنا لابد أن تكون هذه العبادة خالصة لله وأن تكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tapi sebagaimana yang disampaikan beliau tadi, bahwasanya ya amalan itu harus didasari dengan satu, ikhlas, dua, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. مثلا تجد بعض الناس في العشر الأواخر أو في ليلة 27 يأتون في المسجد بالطبول ويضربون على هذه الطبول آلات الموسيقى ويقولون نحن نقوم الليل أو نعبد الله عز وجل. هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل؟ إذن هذه عبادة ليست على السنة. Misal di 10 malam terakhir Ramadan ya, datang ke masjid untuk membawa, ya mohon maaf ya, alat-alat ya seperti rebana dan yang lainnya untuk didendangkan ya, seperti apa ya, rebana ya, seperti mohon maaf seperti marawis dan yang lainnya, maka mereka mengatakan ya ini kita sedang beribadah gitu kan, padahal ini bukan ibadah. ختاما أيها الإخوة، الكلام في هذا الموضوع كثير جدا، ولكن نحن مقبلون على موسم عظيم من مواسم الخير. Tema ini ya berkaitan Ramadan ini adalah tema yang begitu panjang, tetapi kita yakin ini adalah musim kebaikan. فعلينا أن نستعد وأن نتهيأ لهذا الشهر المبارك. Oleh karenanya kita harus bersiap-siap. فهو ضيف يأتينا مرة في شهر في السنة. Tamu ini datang hanya setahun sekali. فنسأل الله أن يبلغنا رمضان.
Kita minta supaya kita bisa dipertemukan dengan Ramadan. الإنسان لا يدري متى يموت. Manusia tidak ada yang tahu kapan dia mati. فليس للموت سن معلوم ولا زمن معلوم ولا مكان معلوم ولا مرض معلوم وإنما يأتي فجأة. Kematian itu ya datangnya tiba-tiba, tidak ada ditandai dengan ya tidak yang tahu di tempat tertentu, di waktu tertentu, penyakit tertentu, tetapi datangnya tiba-tiba. فالعاقل هو الذي يستعد للموت قبل الموت. فالعاقل هو الذي يستعد للموت قبل الموت. Orang yang bijak adalah orang yang mempersiapkan diri. والنية الصالحة كما قلنا تجعل الإنسان يحصل الأجور والثواب ولو لم يعملها. Sebagian beliau sampaikan ya, orang yang meniatkan dengan niat yang benar walaupun dia belum beramal, maka dia tetap mendapatkan pahala. فكن أيها الموفق حسن النية دائما في فعل الطاعات والصالحات. Ya. Dan semoga Allah memberikan hidayah, taufiknya untuk berbuat taat. فإن ربنا رب رحيم غفور تواب كثير الفضل. Karena Rabb kita adalah Rabb ya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Pengampun. يفرض علينا العبادات والطاعات من أجلنا. Mewajibkan berbagai ibadah kepada kita, itu kembalinya kebaikannya untuk kita. فالله عز وجل لا ينتفع من صيامنا ولا من صلاتنا ولا من عبادتنا. Allah tidak mengambil manfaat dari salat kita, puasa kita, sedekah kita. وكذلك الله سبحانه وتعالى لا تضره معاصينا. Dan Allah Subhanahu wa taala juga dia tidak dengan kemaksiatan yang kita lakukan ya, itu tidak membuat Allah itu menjadi termadaratkan. فعلينا أن نقبل عليه بقلوب صافية. Hendaklah kita menyambut Ramadan ini ya dengan hati yang murni, hati yang suci. بقلوب تحب الله سبحانه. Dengan hati yang mencintai Allah. بقلوب معظمة لله عز وجل. Dengan hati yang mengagungkan Allah. بقلوب ترجو رحمة الله وثوابه. Dengan hati yang mengharapkan ya rahmat dan pahala. بقلوب تخاف عقاب الله وسخطه. Dengan hati yang takut kepada azab Allah. إذا كنا كذلك فنحن من عباد الله المتقين. Kalau begitu ya keadaannya, maka kita termasuk ibadillahil muttaqin, hamba Allah yang bertakwa. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان ونحن بصحة وعافية. Amin. Kita memohon semoga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على فعل الطاعات فيه. Dan membantu kita untuk berbuat taat di bulan tersebut. وأسأله سبحانه أن يتقبل ذلك منا بقبول حسن. Dan menerima ketaatan yang kita kerjakan dan menerima ketaatan yang kita kerjakan. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. نفتح المجال لسؤال والجواب في الموضوع. Insyaallah selanjutnya kita akan buka mungkin sesi tanya jawab ya. Barakallahu fikum. Dan insyaallah ini ada hadiah ya. Nanti ketika Syekh mungkin narju minkum ya Syekh ini ilqa'u as-su'al. طيب نسمع الآن الأسئلة من الإخوة أولا. Kita dengarkan dulu pertanyaan dari hadirin sekalian.
Baik, silahkan yang ada pertanyaan boleh disampaikan. Atau Silahkan. ditulis di kertas boleh. Bisa tulis, bisa langsung. Ya, atau langsung Indonesia. Itu. Ya. Tafadhal. Oh, bersih-bersih kuburan. Mana? Nah. Ya. Nah. Baik, Syekh. Jadi beliau bertanya kalau akan datang bulan Ramadan, maka di antara yang dilakukan adalah ya di kampung ya, yaitu datang ke kuburan, kemudian bersih-bersih kuburan. Yani hal hunaka ahad wa ba'duna, yani ba'du sya'b al-Indonesi hina sayati Ramadan haula ya'tuna al-qabr thumma yunadzifun al-qabr. Hal hadha min as-sunnah? ينظفون القبر. نعم ينظفون القبر يعني هذا لاستقبال رمضان. هل هذا من السنة؟ لا نعلم أحدا فعل هذا، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين. الناس تستقبل رمضان تذهب إلى المساجد، لا تذهب إلى القبور. كذلك في أيام العيد أيام فرحة وسرور، الناس يذهبون إلى المقابر ليتذكروا يعني الأحزان، وهذا كله يعني ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين. كلنا يعلم أو ترجم هذا. Ini adalah perbuatan yang tidak dikerjakan oleh para pendahulu kita, baik Rasulullah, para sahabat, para tabi'in. Kalau kita ingin menyambut Ramadan ya, maka ya kita perginya bukan ke kuburan, tetapi perginya ke masjid. Ya, begitu pula perginya ke masjid. Katakan ke kuburan untuk kemudian bersih-bersih kuburan, kan gitu ya. Maka bukan begitu. Ya, di antara sambutan kita terhadap datangnya Ramadan, kita harusnya datangnya ke masjid. Begitu pula ketika Id, ya ketika Lebaran. Maka ketika menjelang Lebaran itu kan banyak yang datang juga ya ke kuburan ya. Padahal Lebaran itu kan hari untuk kita bersenang ya, bukan untuk kemudian kita bersedih. Allahu a'lam bishawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana hadha masjiduhu wa bi jiwarihi al-Baqi'. Fama warada abadan an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala mithla hadha al-fi'l. Dan di samping kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan ada apa sih? Ada Maqbaratul Baqi'. Oh, Baqi'. Nah, ada pekuburan Baqi' ya, artinya dekat dengan Rasulullah SAW dan Nabi tidak melakukannya. فتنظيف المقابر يكون في كل السنة، أما أن نخصصه بوقت معين فهذا ليس من السنة. Ya, jadi ini bukan sunnah ya, Pak. Ada apa nama saya? تنظيف المقابر في كل السنة. Nah, ليس في وقت معين. jadi kita ke kuburan itu ya setiap waktu ya, dalam rangka untuk mengingat mati, mau itu bersih-bersih kuburan atau kita pengen ingat mati ya, karena kita sudah ngerasa ini, itu setiap saat lah ya, sepanjang tahun, bukan hanya setahun sekali. Ada lagi? Ini ada yang tanya. Assalamualaikum Mas Syekh. Kalau kita sedang safar di bulan Ramadan, manakah yang utama, tetap berpuasa atau berbuka? Seperti kita ketahui bahwa safar untuk saat ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani sa'ala sa'il law
kunna fi safar wa fi Ramadan, law kunna fi safar fi Ramadan fi syahri Ramadan, ayyuhuma afdal, yani al-fitr atau siyam? كلاهما جائز، كلاهما جائز، ولكن يعني من كان قادرا على الصيام ولا يؤثر فيه الصيام فليصم، ومن كان يضعف عن الصيام فليفطر. Nah, kata beliau kilahuma jaiz, kilahuma jaiz. Jadi keduanya boleh, mau itu berbuka ataupun tetap melanjutkan puasanya, tergantung dilihat keadaannya, kemampuannya, ya. Kalau ternyata dia mampu untuk berpuasa saat safar di bulan Ramadan, maka ia tetap berpuasa. Tetapi kalau ternyata sebenarnya itu tidak mampu, tapi dia maksakan, ya, memaksakan, maka yang terbaik adalah berbuka. Allahu a'lam bishawab. فقد كان الصحابة يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمنهم المفطر ومنهم الصائم، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. Dan pernah, ya, Rasulullah bersafar bersama para sahabat. Sebagian sahabat tetap ada yang berpuasa, sebagian ada yang berbuka. Yang berpuasa tidak mencela yang berbuka, sebaliknya yang berbuka juga tidak mencela yang berpuasa. Bagaimana menyikapi perbedaan dimulainya awal Ramadan agar ukhuwah umat Islam tidak berbeda pandangan? Bukankah hari di dunia tidak ada berbeda? Bukankah bukankah tanggal atau hari di dunia tidak ada perbedaan, baik di belahan barat ataupun timur, utara dan selatan? Insyaallah. Taib, kaifa mauqifuna taib Ramadan fi bidayati Ramadan hunaka khilaf, yani kama adatina fi Indonesia, yani hunaka man aqdam, yani fi bidayah Ramadan, wa hunaka yani ba'dahu, yani fi yaum tsani. Kaifa mawqifuna bi hadha al-khilaf? نعم، الأصل أن الناس في البلد الواحد يصومون سويا ويفطرون سويا، وهذا الاختلاف هذا خطأ. فالأصل أن نتبع للدولة، الدولة هي التي تحدد وهي أقدر على اتخاذ القرار، فمتى ما أعلنت الدولة دخول رمضان نصوم، ومتى ما أعلنت الدولة خروج رمضان فإننا نفطر. هذا الصواب والله تعالى أعلم. Ya, beliau sampaikan adalah yang terbaik itu adalah mengikuti pemerintah, ya, mengikuti negara. Ketika negara menetapkan, ya, awal Ramadan, maka itu yang kita pilih, karena memang pemerintah itu memiliki power, ya, untuk menyatukan umat, bukan ormas-ormas tertentu. Ketika sholat tarawih, banyak orang tua yang membawa anak-anak yang masih kecil sholat. Saat sholat tarawih dilakukan, orang tua khusyuk sholat tapi membiarkan anaknya berisik dan berlarian, sehingga banyak jamaah terutama yang lansia terganggu. Ini semua sih, ya, nggak cuma lansia terganggu. Mohon nasihatnya ya Syekh. Ba'duna ya Syekh ya'tuna ilal masjid li adai salati tarawih wa ma'ahum aulad. Haula ini khashi'una fi shalah walakin yatrukuna auladahum yal'abun wa yata'adza madha al-akharun. Kaifa nasihatukum? نعم، الأصل
أن نأتي بأبنائنا إلى المسجد ولا نتركهم في الشارع، ولكن المسجد له آداب، فكل يوقف ابنه بجواره. Baik. Hukum asalnya memang kita itu kalau sholat ya ajak anak-anak, ya ajak anak untuk ikut sholat. Tetapi ada etikanya, tetapi ada aturannya, ya. Bahwasanya kita kalau sholat anak kita ya posisikan di samping kita, ya artinya kondisikan, ya. فالولد إذا كان مميزا نعلمه الطهارة، نعلمه الوضوء ويقف معنا في الصف. أما إن كان غير مميز فيكون في طرف الصف، فيكون يذهب الأب مع ابنه ويقف في طرف الصف. Ya, kalau memang itu sudah mumayyiz, ya sudah dewasa, sudah baligh, artinya maksudnya dia sudah bisa untuk dikondisikan, ya bareng sama kita. Bawa di tengah boleh silahkan. Tapi kalau emang masih kecil, masih ini, ya bisa di ujung, ya bisa ditaruh di ujung supaya tidak mengganggu yang lain. والبعض يأتي بأطفال صغار يحملونهم، فهذا الطفل تجده يبكي من أول الصلاة إلى آخر الصلاة، سواء كان مع أمه في مصلى النساء أو كان مع أبيه في مصلى الرجال. مثل هذا إذا بكى اخرج أنت وإياه خارج المسجد، لا تشوش على المصلين. ابنك لا تستطيع أن تتركه، لكن أيضا لا تشوش على المصلين ببكائه. Jadi intinya tetap ya bahwasanya kita boleh untuk kemudian membawa anak-anak, ya, tetapi tetap dengan apa? Tetap kita bertanggung jawab untuk menjaga anak-anak kita, untuk memantau, mengawasi. Assalamualaikum ya Syekh, sepanjang hidup kami semangat ibadah kami sepanjang hidup kami semangat ibadah kami setelah selesai Ramadan seperti tidak sebagus di Ramadan. Apakah ini tanda ibadah kita tidak diterima? Ya. Hamasatuhu yani fil ibadah ba'da Ramadan ada yani tanqus hal hadha min alamati adamil qabul, yani ba'da Ramadan hamasatuhu lil ibadah tanqus ahadha min alamati adamil qabul al amal. لا، هذا من طبيعة الإنسان، هذا من طبيعة الإنسان أنه يكون عنده نشاط وأيضا يكون عنده كسل، يكون عنده زيادة في الطاعة، يكون عنده نقص في الطاعة. وشعور الإنسان بأنه أنقص من الطاعة والعبادة هذا دليل الإيمان، هذا دليل الإيمان. والله أعلم. Beliau menjawab, ya kan ini pertanyaannya setelah Ramadan selesai kok semangat ibadahnya menurun, kan gitu ya. Apakah ini tanda amalnya tidak diterima selama Ramadan? Maka beliau menjawab, tidak. Ini tidak menjadi tanda amal selama Ramadan itu tidak diterima. Bahkan ini merupakan tanda iman, ya. Tanda iman itu apa? Yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang gitu. Ini tabiat, ya. Kemudian apakah jika di bulan Syawal ketika kita mendapat cuti lebaran dan kita ada kesempatan untuk ziarah ke kubur kedua orang tua kita di kampung, ini masuk dapat pahala atau bid'ah, ya. Kaifa law hunaka ahad ma indahu al-waqt yani al-faragh li ziyaratil qabr illa qabla Syawal thumma huwa yazur al-qabr misal qabr abihi aw ummihi, hal hadha min al-bid'ah? Ma indahu waqt illa قبل شوال. قبل شوال ولا في العيد يعني ولا ايش؟ نعم اقصد يعني قبل في رمضان يعني. نعم في رمضان. لا، زيارة القبور في أي وقت، في رمضان أو غير رمضان، فلا حرج في أن تزور القبر في أي وقت، لكن المشكلة
الذي يخصص وقت معين في السنة كأول رمضان أو يوم العيد أو غيرها يخصص لزيارة القبور، فنقول هذا التخصيص ليس من الشرع، زر المقابر في أي وقت. أما أن تخصص وقتا معينا فهذا هو الذي ليس من الشرع. Taib, kata beliau, yang namanya ziarah kubur itu disyariatkan, tetapi ingat jangan ditaksis, waktunya jangan dikhususkan, ya, jangan dikhususkan. Yang menjadi catatan besar di sini, ya, adalah tidak dikhususkan setelah Id. ثم الذهاب إلى المقبرة منه السلام على الأموات، السنة السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. كذلك تذكر الآخرة وأن الإنسان سيموت مهما عاش في هذه الدنيا، مهما حصل من الأموال فإنه سيوضع في هذه الحفرة كما وضع من سبقه. هذه النية يؤجر عليها الإنسان. Dan di antara hal yang disunahkan untuk kita baca ketika berziarah ke kuburan adalah kita menyampaikan salam kepada penghuni kubur, ya. Karena kita memang sadar kita juga akan menempati posisi yang mereka tempati saat ini, ya. Sehingga kita akan ingat mati, dan itu kita dengan begitu akan mendapatkan pahala dari ziarah kubur yang kita lakukan. Amma adh-dhahabu fi yawm al-'Eid, an-nisa' mutabarrijat والطعام طعام والشراب شراب، هذه نزهة وليست زيارة مقبرة. المقبرة تذكر بالموت، أما فعل هؤلاء أنهم يعني بعيدون عن الموت، والله المستعان. شيخ تكرر أنفا. زيارة القبور الذين يذهبون لا يراعون الأحكام الشرعية، التبرج، اختلاط، طعام، شراب، هذا أين تذكر الآخرة؟ أين تذكر الموت؟ Adapun ziarah kubur, ya, yang di sana ada penyimpangan-penyimpangan, ya, ada ikhtilat, ya, campur baur laki-laki dan perempuan, ya, kemudian bertabarruk, ngalap berkah kepada kuburan, maka ini adalah hal yang menyimpang yang sepatutnya untuk dihindari, maka ini tidak disyariatkan. Konteksnya bukan masalah ziarah kuburnya, ya, tetapi penyimpangan yang dilakukan saat ziarah kubur. Syekh, idzan madilladzi ma indahu waqt yani li ziarah kubur illa qabla Syawal la yadkhul fil bidah. Ya, kalau begitu tadi yang bertanya enggak punya waktu untuk ziarah kubur, ya, ke orang tuanya kecuali Syawal, dia nggak ada cuti nih, kecuali pas sebelum Syawal gitu, ya, mungkin menjelang 3 hari atau 2 hari, maka dia tidak masuk bidah, perbuatan yang dilarang, tidak, ya, selama dia tidak mengkhususkan itu aja, walaupun berbarengan gitu, ya, sebelum Ramadan, sebelum puasa, sebelum Lebaran, sebelum Syawal, maka tidak termasuk bid'ah. Allahu a'lam bishawab. Ya. Akhir soal. Silakan. Silakan. Assalamualaikum. Amin. Wa Allah. طيب، بارك الله فيك. السؤال الأول، جواب السؤال الأول، القراءة بتدبر أفضل من القراءة السريعة. التدبر يجعلك تفهم، تعرف الأحكام، تطبق. السؤال الثاني، كلما تأخرت صلاة التراويح كانت أفضل، ولكن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة الصحابة الاجتماع في أول الليل، فإذا كان هناك عندك خياران، مسجد يصلي بعد العشاء مباشرة، وهناك صلاة بعد منتصف الليل، وأنت تستطيع أن تقوم بعد منتصف الليل وتصلي، لا شك التي في آخر الليل
أفضل من التي في أول الليل، ولكن أكثر الناس يخشى إن لم يصلوا في أول الليل ألا يصلوا في آخر الليل، فهؤلاء يصلون بعد العشاء مباشرة، والله أعلم. Ini pertanyaannya ada dua. Yang pertama, mana yang lebih utama? Membaca Al-Quran dengan ngejar target khatam gitu ya, atau baca Quran bitadabbur dengan pemahaman, dipahami otomatis ya bisa jadi nggak khatam gitu ya, tapi dia memahami isinya ya. Maka kata beliau al-afdal bitadabbur, qiraah bitadabbur itu afdal, membaca dengan pemahaman, memahami maknanya itu lebih utama sehingga itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan. Pertanyaan yang kedua adalah yang lebih utama itu mana, antara sholat tarawih ba'da isya atau di malam hari ya, tengah malam. Maka kata beliau semakin waktunya semakin akhir, semakin telat, semakin malam, maka itu sebenarnya asalnya semakin afdol, semakin utama ya. Artinya kalau kita katakan jam 8 dengan jam 9, nah lebih utama jam 9 sampai jam 10 lebih utama 10, atau yang malamnya ya, maka itu lebih utama sebenarnya. Tetapi kembali lagi sini dilihat kondisinya ya. Kalau dia bisanya hanya ba'da isya, adapun nanti di malam hari dia nggak bisa, nah maka ya dia di ba'da isyanya. Tetapi kalau emang dia bisa untuk di malam harinya, dan situ ada jamaah, tapi ya ada masjid yang melakukan sholat malam tengah malam ya, sholat tarawih tengah malam, maka itu utama. Wallahu a'lam bishawab. Ya, fadhal ya Syekh. Fadhal Bindra. هذه المسألة مبنية على هل يزاد في القيام عن 11 ركعة أو لا يزاد. فمن رأى أنه لا يزاد عن 11 ركعة فيرى أن يكتفى بال11 ركعة في أول الليل بعد صلاة العشاء أو في آخر الليل. ومن رأى جواز ذلك فإنه يقول لا حرج في هذا. فهذه المسألة مبنية على هذا الخلاف، والله أعلم. هذا من طلابكم يعني، هذا من طلاب المعهد. نعم. تعرف نعم إبندرا تلميذي، نعم مريد saya معهد. Baik. Yang bertanya itu mahasiswa Libya ya. Beliau bertanya, kalau sholat taraweh ya, bagaimana hukumnya sholat taraweh setelah sholat taraweh di malam hari, tapi setelah isya dia sudah sholat taraweh juga ya kan ya berjamaah. Iya, maksudnya sholat taraweh di malam hari tapi dia di tengah malam, tapi sebelumnya pada isya dia sudah sholat taraweh juga gitu kan, berjamaah gitu ya, jamaatan. Maka kata beliau ini tergantung dari pendapat yang kalau dia mencukupkan 11 ya, maka ya dia mencukupkan ya. Tapi kalau emang dia berpandangan lebih dari itu, lebih dari 11 boleh ya, enggak masalah, boleh ya. Alaysa kadzalika Syekh? Mabniun ala khilaf hadzal, yani ada rakaat. Ihda syar'u أين هو أيهما يختار هكذا؟ ليس هو مبني على هذا، مبني على هذا الخلاف. نعم. Ya al-muhim ini ada silang pendapat ya, silang pendapat. Kalau mau 11 ya silahkan, kalau sudah ya sudah, tapi kalau emang dia berpendapat lebih dari itu ya ini diperbolehkan. Allahu a'lam bishawab. Nakhtim. Baik, mungkin ada pertanyaan, sail. Paling penutup mungkin ada akhir. Baik. Ya, silahkan Pak. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tep. Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di benak beliau yang beliau pikir adalah apakah orang yang berada di kendaraan ya yang tidak ada di masjid itu bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Idzan huwa yadhun bi anna Lailatul Qadar liman wajad au liman yujad fil masjid, yani lil ibadah fil masjid, amma kharijal masjid fakaifa, yani masalan fil markabat atau fi sayyarah atau fil qitarat atau fi ta'irat, hal huwa indahu fursah yani li lailatul qadar hakadha. نعم ليلة القدر ليست مقصورة على العبادة في المسجد، فكل من كان يتعبد في تلك الليلة في أي مكان، فمثلا شخص مسافر في القطار في الطيارة لكنه يصلي يقرأ قرآن يستغفر يدعو، هذا قائم لليل، لا سيما أن صلاة النافلة لا يحتاج فيها إلى أن تقف، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر النافلة على الناقة سواء اتجهت باتجاه القبلة أو لم تتجه باتجاه القبلة، فإذا ليلة القدر لكل من يعني كان متعبدا في تلك الليلة سواء كان في المسجد أو في البيت، والله أعلم. Ya, beliau menjawab bahwasanya Lailatul Qadar itu tidak khusus bagi orang yang beribadah di masjid saja, tetapi yang penting judulnya dia beribadah dimanapun tempatnya ya, selama itu suci, selama dia beristighfar, dia sholat, dia baca Quran, dia zikir, istighfar dan yang lainnya, maka dia berpeluang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Itu aja sih mudahnya seperti itu yang beliau sampaikan tadi. Tapi mungkin indaka soal yani lil mujtamiin, insyaallah idza kana yasati al jawab ada jahiz. طيب القرآن النبي صلى الله عليه وسلم كم رمضانا صام؟ النبي صلى الله عليه وسلم كم رمضانا صام؟ Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa Ramadan berapa kali? Kam sana sama Ramadan? Nabi sallallahu fil Madinah. Ya, fil umr. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berapa kali mendapati Ramadan? Berpuasa di bulan Ramadan. Kam? Tis'ah. خلي Ayah. غيرك يجيب. Ayah yang lain berapa kali Nabi SAW puasa bulan Ramadan? berapa? Tis'ah. صحيح أحسن تفضل. Anifan huwa yajib. La. خلاص تفضل. Masyaallah. Barakallahu fikum. Baik, insyaallah nakhtatim bihadza. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian, kami mohon maaf saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.